आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं तेलंगाना न्यूज। पहले हेडलाइंस। बिहार इंतखाबात में एआईएमआईएम का आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद। तीसरा महाज बनाकर गरीबों, पसमानदा तबकात, अक़लियतों और मजलूमों के हक में दिया गया मजबूत पैगाम। तेलंगाना हुकूमत धान की खरीदारी के लिए तैयार। रियासती वुज़रा ने कलेक्टरों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। किसानों को सहूलियात देने पर दिया जोर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के लिए बीआरएस उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी। केटीआर ने कहा यह चुनाव बीआरएस और कांग्रेस हुकूमत के दरमियान है जद्दोजहद। खैराबाद शुभांशु शुक्ला का कलाम स्पेस कन्वेंशन 2025 से खिताब। मरहूम डॉक्टर कलाम को पेश किया खराज अक़ीदत। ख्वाबों को हकीकत में तब्दील करने का नौजवानों को दिया पैगाम। और खबर तफसील से बिहार से खबर है। बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले एआईएमआईएम ने आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया और इस तरह तीसरे महाज की तश्कील कर दी है। एआईएमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने बताया कि ये इत्तेहाद, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया गया है, बिहार की सियासत पर मुस्बत असर डालेगा। एआईएमआईएम 35, आज़ाद समाज पार्टी 25, अपनी जनता पार्टी 4 नशस्तों पर चुनाव लड़ेगी। इसी बीच अकबरुद्दीन अवैसी और मलकपेट के रुकन असेंबली अहमद बलाला भी बिहार पहुंच चुके हैं। सभी कायदीन बिहार की चुनावी मुहिम में जुट चुके हैं। ये 2025 विधानसभा इलेक्शन बिहार के लिए एक तारीखी फैसला है कि देश के अंदर में दलितों, अक़लियतों, मजबूरों, मकबूरों, वंचितों और शोषितों की 3 बड़ी तवाना आवाज को एकजुट होने का मौका मिला है। और एआईएमआईएम और की जानिब से ये पहल हुई है और बिहार में एक गठबंधन बना है जो चंद्रशेखर आजाद साहब की आजाद समाज पार्टी, काशीराम और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की अपनी जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियों ने मिलकर एक महाज बनाया है। मैं समझता हूं इस महाज के जरिए से बिहार के अंदर में कानून का राज हो या सांप्रदायिकतावाद के खिलाफ लड़ाई हो, ये लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। और हम समझते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त देने के लिए हम कारगर कदम उठाए हैं और हमें अच्छी कामयाबी मिलेगी। और हम ये आपको बता देते हैं 243 सीटों के दरमियान में आज भी हमने सेकुलर जो सेक्युलर हैं उसके लिए भी थोड़ी हमने कोई दिक्कत पैदा नहीं की है। वो अपने 179 सीट पर वो लड़े, हम सिर्फ 64 सीटों पर लड़ने के लिए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार की आवाम इस गठबंधन के साथ इस गठबंधन का समर्थन करेगी और इस गठबंधन के साथ एकजुटता का सबूत देकर बिहार में इस नई ताकत को तेलंगाना हुकूमत ने किसानों से धान की खरीदारी के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। बताया गया है कि रबी सीजन में धान की पैदावार और रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने अफसरान को हिदायत दी कि किसानों से फसल की खरीदारी के तमाम इंतजामात मौसर तरीके से किए जाएं। उन्होंने कहा कि खरीदारी मराकज़ पर किसानों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। इस हवाले से सेक्रेटेरिएट में कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, शोबे ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन, सिविल सप्लाईज कमिश्नर स्टेफन रविंद्रा और दीगर इस मीटिंग में शामिल थे। आज साबिक़ सदर जमहूरिया हिंद और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की यौम पैदाइश मनाई जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में अपनी रिहाइशगाह पर उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर पुंगुलटी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर आला के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रघुवीरा रेड्डी और चांबला करण कुमार रेड्डी, रुकन असम्बली रामदास नायक भी मौजूद थे और उन्होंने डॉक्टर कलाम के खिदमात और विजन को याद किया। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम की तालीमात और क़यादत नौजवानों के लिए हमेशा मशअल-ए-राह रहेगी और उनकी याद में यह खराज अक़ीदत अलामती है।
आज सीएम रेवंत बजरिया हेलीकॉप्टर हनुमकंडा जिला पहुंचे थे। उन्होंने वडेपल्ली में नरसमपेट के रुकन असेंबली डी माधवारा रेड्डी की वालिदा स्वर्गीय डी कांतम्मा की याद के लिए रखे गए प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कांतम्मा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उनके ख़ानदान के अफराद से इजहार ताज़ियत की। इस मौके पर रियासती वज़रा, MLAs और अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांतम्मा की खिदमत और यादें हमेशा याद रखी जाएंगी। जुबली हिल्स हल्के असेंबली ज़मीनी चुनाव के हवाले से कांग्रेस ने अहम ऐलान किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव जुमा 17 अक्टूबर को दिन 11 बजे अपना नामजदगी फॉर्म जमा कराएंगे। नवीन यादव ने आज चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी से मुलाकात की, जिस पर नरेंद्र रेड्डी ने नवीन यादव को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इलेक्शन में जीत के हवाले से तशहीरी हिकमत अमली पर रहनुमाई की। इसी बीच नवीन यादव ने पार्टी लीडरान के साथ जलसों में शिरकत की। अनिल कुमार ने नवीन यादव की जीत यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नवीन यादव की कामयाबी के लिए बूथ सतह के कारकुनान को भरपूर मेहनत करने की हिदायत दी। इस इजलास में AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, रियासती वज़रा विवेक वेंकट स्वामी, नागेश्वर राव, सीतक्का, शहर की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर शरीक हुए। हैदराबाद के जुबली हिल्स सीट पर ज़मीनी चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्र समिति की उम्मीदवार मंगटी सुनीता ने आज पर्चा नामजदगी जमा कराया। इस मौके पर पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव, MLA तलसानी श्रीनिवास यादव, T पद्माराव और पार्टी के सीनियर लीडर विष्णुवर्धन रेड्डी भी मौजूद थे। इससे कबल KTR ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़मीनी इंतखाब शफाफ हुक्मरानी और बदनवान इंतजामिया के दरमियान मुकाबला है और ये तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की दोबारा इख्तिदार में वापसी की शुरुआत है। ఇవాళ మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారు ఆమె ఒక వ్యక్తిగా కాదు పార్టీగా ఈ ఎన్నికను మేము ఎదుర్కోబోతా ఉన్నాం। ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది కూడా వ్యక్తుల మధ్యన కాదు। ఈ ఎన్నిక జరుగుతున్నది 10 ఏళ్ల అభివృద్ధికి 2 ఏళ్ల అరాచకానికి మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। 10 ఏళ్ల పారదర్శక పాలనకు ఈ 2 ఏళ్లుగా జరుగుతున్న అవినీతి పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। 10 ఏళ్ల రైతు బంధు పాలనకు 2 ఏళ్ల రాబందు పాలనకు మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక। ఇది వ్యక్తుల మధ్యన జరుగుతున్న ఎన్నిక కాదు। మేము జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు కూడా మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారిని గెలిపించాలని అభ్యర్థిస్తూ, వారి గెలుపు వల్ల మీకు రాబోయేది ఏంటిది అంటే కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన 6 గ్యారంటీలు మీరు జూబ్లీ హిల్స్లో గట్టిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి దిమ్మ తిరిగే విధంగా మీరు తీర్పునిస్తే తప్పకుండా రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా పేదలకు న్యాయం జరుగుతుంది, పేదలకు లాభం జరుగుతుంది। 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపు కోసం। ఆ 1,67,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు నెలకు 2,500 రూపాయలు ఏదైతే 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పారో 2 ఏళ్లు గడిచినా ఇవ్వకపోతే వారందరూ కూడా అసహనంతో ఉన్నారు, కోపంతో ఉన్నారు। ఈ ఆడబిడ్డ గెలుపుతో తప్పకుండా మాకు నెలకు 2,500 వస్తాయని చెప్పి వారందరూ ఆశిస్తూ ఉన్నారు। వయసు మళ్ళిన పెద్దలు నెలకు 4,000 రూపాయలు వస్తాయని చెప్పి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన గ్యారంటీ కార్డును చూసి మోసపోయిన వారు ఈరోజు ఆశిస్తూ ఉన్నారు। మాకు 4,000 పెన్షన్ రావాలి అంటే మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గెలవాలి, కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ రావాలి అని చెప్పి వారు కోరుకుంటా ఉన్నారు। అట్లాగే 2 లక్షల ఉద్యోగాలు అని చెప్పి మోసపోయిన మా తమ్ముళ్ళు, మా చెల్లెళ్ళు కోరుకుంటా ఉన్నారు। ఇవాళ మన అభ్యర్థి మాగంటి సునీత గోపీనాథ్ గారి గెలుపుతో కాంగ్రెస్కు కనువిప్పు కలుగుతుంది। కాంగ్రెస్కు చెంపపెట్టు లాంటి తీర్పునిస్తేనే ఆ 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మాకు వస్తాయని చెప్పి మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు। रहमतनगर डिवीजन में जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब के सिलसिले में BRS पार्टी के उम्मीदवार मंगटी सुनीता गोपीनाथ के हक में घर घर जाकर वोट मांगने की मुहिम जारी है। ये मुहिम साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ और साबिक रुकन असेंबली S राजेंद्र रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर BRS के मकामी कायदीन मौजूद थे। BRS लीडर प्रवीण कुमार ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हालिया बयानात पर सवाल उठाए। प्रवीण कुमार ने कहा कि पूनम प्रभाकर के रवैये को देखकर लगता है कि ऐसे वज़रा भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं। याद रहे कि पूनम ने
मागंटी सुनीता पर तनकीद करते हुए कहा कि आंसू बहाकर ड्रामे करना सबको आता है। पूनम के इस तबसरे पर आरएस प्रवीण कुमार ने पूछा कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और वाईएस राजशेखर रेड्डी के इंतकाल पर भी बहुत से लोगों ने आंसू बहाए, क्या वो भी ड्रामा था? నిన్న పొన్నం ప్రభాకర్ గారు పత్రికా సమావేశంలో వారు అన్న మాటలైతే ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. నిజంగా ఇలాంటి మంత్రి కూడా ఉన్నాడా కాంగ్రెస్ క్యాబినెట్లోనే డౌట్ వస్తూ ఉన్నది. మరి ఏమన్నారు, ఇట్లా డ్రామాలు చేయడం అందరికీ వచ్చు, ఇది సినిమా కాదు, సీరియల్ కాదు, ఈ కన్నీళ్లు పెట్టుకోవడం దానివల్ల సానుభూతి రాదు, సానుభూతి కోసం కన్నీళ్లు పెట్టుకోరు ప్రభాకర్ గారు, మీరు కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక దశాబ్దాల తరబడి కుటుంబాలతో, లక్షలాది కుటుంబాలతో మాగంటి గోపీనాథ్ గారి కుటుంబానికి అనుబంధం ఉంది. అలాంటప్పుడు ఆ అనుబంధం ఉన్న కార్యకర్తలను మాగంటి గోపీనాథ్ గారిని చూసి వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూసి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి సతీమణి సునీత గారు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇది మానవ సహజం. ఇందిరాగాంధీ గారు చనిపోయినప్పుడు దేశంలో కోట్లాది మంది కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. అది కూడా సీరియలేనా మీ ఉద్దేశంలో? రాజీవ్ గాంధీ గారు శ్రీపెరంబుదూరులో టెర్రరిస్టుల దాడిలో, మానవ బాంబు దాడిలో చనిపోయినప్పుడు దేశమంతా కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నది. ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు చనిపోయిందని చెప్పేసి, అది కూడా మీ దృష్టిలో సీరియల్ డ్రామానేనా? ఆంధ్రప్రదేశ్కు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో చనిపోతే చాలామంది కూడా మరి ఏడ్చారు, కొంతమంది షాక్ కూడా గురై చనిపోవడం జరిగింది. మరి అది కూడా సీరియలేనా మీ దృష్టిలో? అది కూడా ఒక డ్రామానేనా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు కానీ మీ మంత్రులు కానీ, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఏం మాట్లాడుతున్నారు? ఇప్పుడున్న అభ్యర్థి మాగంటి గోపీనాథ్ గారి మరణాన్ని దైవ నిర్ణయం అంటున్నారు. అంటే ఆయన చనిపోవాలని దేవుడు భావించాడని మీరు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడున్న అభ్యర్థి, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వాళ్ళ నాన్నగారు, ఆయన పర్సనల్ విషయాల మీద కూడా కామెంట్ చేస్తున్నారు. మాగంటి గోపీనాథ్ గారి పర్సనల్ విషయాల మీద కామెంట్ చేస్తున్నారు. అంటే మీ పర్సనల్ విషయాల మీద మేము కామెంట్ చేయలేకనా? तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने ऐलान किया है कि वो 25 अक्टूबर से रियासत के तमाम 33 अजला का दौरा करेंगी। कविता ने वाज़ेह किया कि ये यात्रा केसीआर की तस्वीर के बगैर होगी। उन्होंने कहा कि अगरचे केसीआर एक अजीम रहनुमा हैं, लेकिन वो इस सियासी पार्टी के सरबराह हैं जिसने उन्हें मुअत्तल किया, और अब वो तेलंगाना जागृति को मजबूत बनाने और आवाम से बराह रास्त रब्ता करने के लिए यात्रा शुरू कर रही हैं। देखिए, हम आज भी यही मानते हैं कि तेलंगाना अलग रियासत तो बन गया, लेकिन समाजी तेलंगाना बनना बाकी है, और उसके लिए हम सबको मिलके काम करना चाहिए। हर तबकात को उनके हक मिलने चाहिए, उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, मौके मिलने चाहिए, और इसके लिए काम लगातार होना ज़रूरी है। इसके लिए हम तेलंगाना पूरे में दौरा करके उन तमाम आवाम से उनके राय लेना चाहते हैं, उनके मशवरे लेने चाहते हैं, उनके मसाइल को समझना चाहते हैं। उनके दरमियान रह के ये सारे काम हो सकते हैं। हैदराबाद शहर में बैठ के ये सारे काम नहीं हो सकते। देखिए, पार्टी डिक्लेयर करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पार्टी के साथ रह के लोगों को अपना हक दिलाना बड़ी बात है। तो अगर पार्टी बनाएंगे तो किस तरीके के पार्टी होना चाहिए, क्या उनके उसूल होने चाहिए, क्या उनके मकसद होने चाहिए, ये सारे बात तो हमें आवाम से ही पता चलेंगे। इसीलिए आवाम के साथ जा रहे हैं, आवाम के पास जा रहे हैं। बिल्कुल जागृति ऑर्गेनाइजेशन पे ही हम ये मेहनत कर रहे हैं। लोगों के राय सारे जुटाएंगे, उसके बाद में जो प्रोग्राम है उसके लिए हैदराबाद में तेलंगाना बीजेपी की रियासती दफ्तर में बीसी एसोसिएशन के लीडरों और पार्टी के दीगर लीडरों के दरमियान शदीद झगड़ा देखने में आया। बीसी रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट आर कृष्णैया और दीगर रहनुमाओं ने 18 अक्टूबर को रियासती बंद के लिए बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोटो प्लेसमेंट के मामले पर झगड़ा फूट पड़ा। कृष्णैया और रामचंद्र राव की मुतादिद बार पुरअमन रहने की अपील के बावजूद लीडरों ने एक दूसरे पर हमला किया, जिससे पार्टी में शर्मिंदगी और कशीदगी पैदा हुई। रैतू कमीशन के एक वफ्द ने डीजीपी शिवाधर रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर कमीशन के चेयरमैन
कोदंडा रेड्डी और अरकान ने डीजीपी को तहनीत पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स पर नामुनासिब पोस्ट पर तबादला ख्याल किया और लोगों को निशाना बनाने का मसला उठाया। इस वफ्द ने सोशल मीडिया पर नामुनासिब पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मेदक में सीआईटीयू जिले के सेक्रेटरी ए मल्लेशम ने ऐलान किया कि 16 अक्टूबर को मेदक में एक अहम सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें मरकजी रियासती हुकूमतों की पॉलिसियों के मुलाजमीन, असातिज़ा और मजदूरों पर पड़ने वाले असरात पर तफसील से तबादला ख्याल किया जाएगा। ए मल्लेशम ने कहा कि आज़ादी से कबल मजदूर तबके की जद्दोजहद से जो मेहनत कश क़वानीन हासिल हुए थे, उन्हें अब मरकजी हुकूमत मनसूख कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल और टेलीकॉम जैसे अहम शोबों में गैर मुल्की निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जा रहा है और सरकारी तालीमी निज़ाम को भी निजी हाथों में देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में मुलाजमीन पर काम का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन तनख्वाहों और हुकूक में कोई बेहतरी नहीं आ रही है और किसी को भी मुलाजमत की सिक्योरिटी हासिल नहीं है। జిల్లాలో మెదక్ పట్టణంలో జరిగే సిఐటియు తెలంగాణ రాష్ట్ర 5వ మహాసభ సందర్భంగా రేపు 16వ తేదీన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కార్మికులు, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులపై ప్రభావం అనే అంశం మీద సెమినార్ నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ సెమినార్ రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు టీఎన్జిఓ భవన్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్య అతిథిగా సిఐటియు సీనియర్ నాయకులు కామ్రేడ్ వీరయ్య గారు హాజరవుతున్నారు. ఈ సెమినార్లో ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ సెమినార్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్నటువంటి ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, కార్మిక వ్యతిరేక విధానాల వల్ల కార్మిక వర్గం తీవ్రంగా నష్టపోతున్నది. ముఖ్యంగా ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం రాకముందు నుంచి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలన్నీ కూడా లేబర్ కోడ్ల ద్వారా నిర్వీర్యం అవుతున్నాయి. निर्मल ज़िले के खानापुर से खबर है, जंगलात के एहलकारों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शेरों की गिनती और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उन्हें रहनुमाई फराहम की गई। इस सेशन में ज़िले भर के तकरीबन 15 जंगलात के एहलकारों ने हिस्सा लिया और प्रोग्राम के दौरान टाइगर रिजर्व के तहत शेरों की गिनती और रिकॉर्ड रखने के तरीक़े सिखाए गए। इन एहलकारों से कहा गया कि वो ज़िले में शेरों की मौजूदा तादाद और माजी के आदाद शुमार का मुआवजा करें और साल 2026 के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे में भरपूर ताउन करें। నేటి రోజు డిఎఫ్ఓ గారి ఆదేశాల మేరకు, డిప్యూటీ గారి ఆదేశాల మేరకు, బీసీసీ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆల్ ఇండియా టైగర్ ఎస్టిమేషన్ అనే ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ నిర్మల్ జిల్లా ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్స్ అందరికి సంబంధించి మన ఖానాపూర్లో పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగా మనము థియరటికల్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ ఫీల్డ్లో కూడా దాని యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలనేది మనం ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనికి బయాలజికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చి మన ఖానాపూర్లో ట్రైనింగ్ కండక్ట్ చేసి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా రాబోయే దినాలలో ఏ విధంగా అయితే టైగర్ సెన్సస్ చేయాలనో దాని యొక్క ప్రక్రియ మన ఫోన్లో ఒక యాప్ ద్వారా ఏ విధంగా డేటా కలెక్ట్ చేయాలనో, అది మనం సేకరించి మళ్ళీ ఏ విధంగా అప్లోడ్ చేయాలనో దాని ద్వారా हैदराबाद के GMR एरिना में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 94वीं सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। कलाम स्पेस कन्वेंशन 2025 के उन्वान से मुनक्किद इस प्रोग्राम से खलाबाज और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने खिताब किया। शुभांशु शुक्ला ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम न सिर्फ भारत के सबसे अजीम साइंसदानों में से थे, बल्कि उन्होंने करोड़ों नौजवानों को ख्वाब देखने का हौसला दिया। So today we are at it's honoring and celebrating 94th birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the visionary leader whom we had, missile man of India. And I'm excited to be in Hyderabad and honored to be speaking at this conference. And I'm so proud to see and excited to see the enthusiasm and energy and talent of the kids who were here. Such great energy. I'm just very happy to be here. Great welcome by Hyderabad. Thank you so much. Today on the occasion of the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam on 15th October, we have conducted a huge program in Hyderabad to inspire the young students of this place. There are more than about 6,000 students physically present here, and there are more than 30,000 students who are watching this program online. Group Captain Himanshu Shukla, the astronaut, who went into space recently, he has come all the way here to address the students, to share his experiences, to show the videos of his space travel and in space. So there is a huge enthusiasm
lots of youngsters who are having startups. कामारेड्डी में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बकनूर मंडल के जंगमपल्ली गांव के करीब कौमी शाहरा 44 पर एक टिप्पर ने गलत समत से आकर स्कूटी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में स्कूटी पर सवार 4 अफराद की मौत हो गई। मकामी पुलिस के मुताबिक महलुकीन में 3 का ताल्लुक खम्मम ज़िले से जबकि 1 का ताल्लुक आदिलाबाद से है। किशन अपनी बेटी और 2 नवासों को साथ लेकर हॉस्पिटल से टीकाकारी के बाद वापस लौट रहे थे कि हादसा पेश आया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, तमाम लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की गर्ज से अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने टिप्पर ड्राइवर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। बिकनूर शिवार्लो लिंगम जंगंपल्ली विलेज लो लोकल हाईवे मीद मेजर యాక్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది। ఇక్కడ 4 డెత్ కావడం జరిగింది। ఒక టిప్పర్ కు ప్లస్ స్కూటీ వాళ్ళకు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఉదయం 11:30 ఆ టైంలో ఈ టిప్పర్ అతను రాంగ్ साइड లో వచ్చి हैदराबाद में दिवाली के त्यौहार के पेश नज़र जीएचएमसी के फूड सेफ्टी विंग ने सरगर्मी दिखाई है। शहर के मुख्तलिफ मिठाई दुकानों में अचानक छापे मारकर मुआयना शुरू किया गया। फूड सेफ्टी अफसरान की मुहिम जारी है। इस मुहिम के दौरान खिलाफ वर्जी करने वाली दुकानों को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आज की चेकिंग के दौरान दुकानों में डिस्प्ले एरियाज में मक्खियों और कीड़ों की मौजूदगी पाई गई। वर्कर्स का तिब्बी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। और हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 17 अक्टूबर को अहम प्रोग्राम होने जा रहा है। दीक्षांत परेड का इनकाद होगा, जिसमें इंडियन पुलिस सर्विस के 77वें रेगुलर रिक्रूटमेंट 2024 बैच के अफसर ट्रेनीज की बेसिक कोर्स तरबियत का अख्तिताम होगा। एकेडमी के डायरेक्टर अमित गार्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस तकरीब में कुल 190 अफसर ट्रेनी हिस्सा लेंगे, जिसमें 174 आईपीएस प्रोबेशनर्स और नेपाल, भूटान और मालदीव के 16 गैर मुल्की अफसरान शामिल रहेंगे। At the outset, let me welcome all of you for this curtain raiser program of the passing out parade of 77 RR of IPS probationers. We are having the passing out parade on 17th of October this year for the 77 RR probationers, and the training started on 9th December last year as part of the 2 years of training. So they first have 15 weeks of foundation course at Labasna, Missouri. After completion of that, they joined here on 9th December last year, and 17th October they will be completing their phase 1 of the training of 49 weeks. So actually they will be completing 45 weeks on that day. Why we are saying the phase 1 is of 49 is the another 4 weeks they do it attachment. तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।